U Beogradu na Savskom trgu podignut je spomenik Stefanu Nemanji. Naravno da moramo pozdraviti podizanje spomenika rodonačelniku Nemanjića kao jedne od naših najznačajnijih dinastija, ali moramo da skrenemo pažnju da on nije osnivač srpske državnosti, nego obnovitelj. U ovom snimku ne želimo da ulazimo u umetnički dojam i samo ćemo površno obraditi kritike i pohvale spomenika. Prvenstveno želimo da ga prikažemo onako kako izgleda i da se vidi šta na njemu piše, pa da ljudi koji ga nisu videli mogu da steknu kompletan utisak. Spomenik je delo ruskog umetnika Aleksandra Rukavišnjikova, koji je pobedio na konkursu od pre 3 godine. Gledajući druge radove koji su bili na tom konkursu, možemo da se radujemo što neki od njih nisu pobedili. Ne znam kako biste vi reagovali da je delo Slobodana Maldinija doživjelo realizaciju, ali nama to izgleda uvredljivo i ponižavajuće, pogotovo za spomenik ovako značajne ličnosti u reprezentativnom delu grada. Nasuprot tome, rad Zorana Ivanovića izgleda veoma lepo, iako po monumentalnosti možda nije ravan pobedničkom predlogu. On je radio i sličan spomenik despotu Stefanu u Despotovcu. I rješenje ruskog umetnika Salavata Šerbakova je isto zanimljivo. On je poznat po spomeniku Mihajlu Kalašnjikovu. Spomenik Aleksandra Rukavišnjikova je visine 23 metra, sa veoma kompleksnim postamentom. Ovakvih postamenata ima više u Rusiji, izgleda su karakteristični za tu rusku školu vajarstva. Inače, postament ovog spomenika je u stvari naprsnut romejski šlem, ispod koga se izdiže vrh štapa, to jest žezla Svetog Save. Znači, prikazano je kako štap Svetog Save razbija romejski šlem. Na neki način prikazuje državnost Srbije kao oslobađanje od romejske vlasti. Žezlu Svetog Save, inače, jedan od retkih predmeta sačuvanih iz njegovog vremena, čuva se u Mileševi, a replika postoji u Istorijskom muzeju. Na štapu Svetog Save, koji se nalazi u okviru spomenika, prikazan je s prednje strane studenički krst, koji zapravo spaja ranohrišćanski simbol sidra, sigurnosti i spasenja u Carstvu Božjem, i rasta i napretka koji se vide u perunikama koji rastu na završecima krsta, sa samim krstom koji naravno označava hrišćanstvo. Sa desne strane na štapu je prikazana studenica u reljefu, sa zadnje strane pečat Stefana Nemanje, a sa leve strane je Hilandar. Na bogato dekorisanom okovu žezla sa prednje strane se nalazi natpis Stefan Nemanja i grb, dok se sa zadnje strane nalazi odlomak teksta hilandarske hrisolje Stefana Nemanje. Taj tekst glasi: Iskoni stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj, i blagoslovi ih i dade vlast nad svim stvorenjem svojim. Jedne postavi za careve, druge knezove, druge gospodare. Svakome dade pasti stado svoje i čuvati ga od svakoga zla koje bi nailazilo na nju. Zato, braćo, Bog premilostivi utvrdi Grke carevima, ugre kraljevima i svaki narod razdeli i zakon dade i naravi ustanovi i gospodare nad njima po običaju i po zakonu rasporedivši svojom premudrošću. Stoga po mnogoj svojoj neizmjernoj milosti čovekoljublja darova našim pradedovima i našim dedovima da vladaju ovom zemljom srpskom. I Bog svakojako upravljaše na bolje ljudima, ne hoteći čovečije pogibli. I postavi me velikog župana, narečenog na svetom krštenju Stefana Nemanju. I obnovih svoju dedovinu većma utvrdih Božjom pomoći i svojom mudrošću danom je od Boga. I podigoh propalu svoju dedovinu i predobih od morske zemlje Zetu sa gradovima. A od Arbanasa Pilot, a od grčke zemlje Lab sa Ljepljanom, Dubočicu reke, Zagrlatu, Levče, Belicu, Lepenicu. Ovo je isečak iz Hilandarske povelje Stefana Nemanje, a takođe istovetan tekst je i u Hilandarskoj povelji njegovog sina Stefana Prvovenčanog iz 1202. godine. U suštini veliki župan Stefan Nemanja pominje u svojoj povelji samo pogranične oblasti koje je oslobodio od Grka, to jest Romeja.
U žitiju Svetog Simeona od njegovog sina Svetog Save pominju se iste zemlje kao i Nemanjinoj prvovenčanovoj povelji, s tom razlikom što Sava pominje i zemlje u neposrednoj unutrašnjosti koje je Nemanja oslobodio, kao što su oblasti u Metohiji, Kosovu i u Pomoravlju. Kod Svetog Save se Dubočica pominje kao Glbočica, a Arbanas i kao Raban. Takođe, Sveti Sava kaže da je sve to Nemanjinim precima ranije bilo oduzeto nasiljem, to jest silom. Ovo je važno zato što to govori da su te zemlje nekad pripadale Nemanjinim precima. Krajem 11. veka, u vrijeme kralja Mihajla i njegovog sina naslednika kralja Bodina, ove oblasti su se nalazile u sastavu Srbije. Nakon Bodinove smrti jedinstvena država se rastura na udeone oblasti i vode se dinastički ratovi unutar raznih grana iste porodice, kao i ratovi protiv spoljnog neprijatelja, Romeja, gde se ove oblasti povremeno gube do vremena Nemanje, koji ponovo ujedinjuje srpske zemlje i dobrim delom vraća otete zemlje od Romeja. Štap izlazi iz zemlje i tu se nalazi stakleni krov, a u samoj rupi se nalaze ogledala i stvarno izgleda kao da štap izlazi iz velike dubine. Ovo je posebno efektno noću kada se upale svetla. Mana tog rešenja je što se staklo lako prlja pa zahteva redovno održavanje. Na unutrašnjoj strani šlema prikazani su reljefi koji ilustruju scene iz života Stefana Nemanje. Na prvom reljefu je scena borbe, koja pokazuje kako je Nemanja obnavljao državu i borio se sa svojim neprijateljima. Na drugom je prikazano kako Nemanja predaje vlast sinu Stefanu. Na trećem je prenos moštiju Svetog Simeona, scena koja u stvari pokazuje kako je Sveti Sava pomirio braću na njegovim moštima. I na petom reljefu imamo lozu Nemanjića, znači potomke Nemanjine. Sama figura Stefana Nemanje nije imala direktan uzor, jer je na našim freskama on prikazan kao Sveti Simeon, to jest monah u starijim godinama. Pa je umetnik koristio prikaze drugih Nemanjića i probao da nađe neke zajedničke crte lica. Odeća je prikazana po uzoru na raspoložive podatke. Veliku polemiku u javnosti izazvao kaiš, za koga su neki neupućeni tvrdili da nije postojao do 18. ili 19. veka, što nije tačno. Evo, mi prikazujemo neke kaiše iz ranijih vremena. Stefan Nemanja na grudima nosi krst. U levoj ruci drži Hilandarsku povelju, a u desnoj ruci visoko podignut mač. Po prvobitnom rešenju umesto mača je trebao da bude krst, ali je to zamenjeno. Zvanično objašnjenje je da su u pitanju estetski razlozi, kao i želja da se Nemanja prikaže kao svetovni vladar iz vremena pre nego što se zamonašio. Društvenim mrežama se širila priča da je krst sklonjen zbog primedbi arapskih investitora Beograda na vodi, koji se nalazi odmah iza spomenika, ali nama to baš i ne deluje verovatno. Iza spomenika na platovu ispred zgrade železničke stanice, koja treba da se pretvori u istorijski muzej, nalaze se panoi sa likovima i kratkim tekstom o Stefanu Nemanji i njegovim naslednicima. Spomenik je svakako postao atrakcija, mnogi ga vole,
uobičajeno je da dolaze da se slikaju ispred njega. Mi svakako smatramo da Beograd treba da ima spomenik Stefanu Nemanji, a da li se vama sviđa ovakav spomenik, prosudite sami.